हेलो गाइज अस्सलाम वालेकुम नमस्कार अपना केने आशा करूँ सब सकलो भाले आछे। तो आज आमार घर किबा एटा एने सरू मरुके दोआ कराब लैছোঁ। आमी एतिया पाकघर सबे लागि गैছোঁ आरो भाबिलो आपनालोকৰ भिडिओটো मैं देखाई दिওঁ। बहुत दिन ब्लग दिया नाई। ब्लग की बनाइছে চাওক। एफाले आछे चिकेन और एफाले आछे एग और एफाले आछे मटन बहाई दिছে। एग बनाबले कारण पियाज रंगा हो आछे एफाले। और एफाले आमार नेना काली जाबगे घर बेचारीजनी अवस्था बेया हो गए। और एफाले हल आमार जेमिला एतिया आइছে। तो बोलक भिडिओ आमी की बनाई आছো आपनार भिडिओটো शेषলৈকে চাই থাকিব। आमार घरत मुन्ना मुन्ना बेबी आहिबले आछे दे। आपनारा दोआ करिब भाले कुशले हो जाओ। आमी दोआ एटु काने कराइছো नेना एनेकुवा अवस्था आछे सरू मरुके दोआ कराई दिওঁ। काली जाबगे काली चेकअपो आछे और लास्ट आल्ट्रासाउंड दिছে কৰিবলৈ কাৰণে। काली आल्ट्रासाउंड करार पिछते डक्टरे की कब बा केতিয়া हब मते डेटটো দিব केতিয়া हब। एने तो अपना जाने इमान गरम परिছে गरमत और तार अवस्था बेचारी बेया हो गई। और तार तो इमाने प्रब्लेम है ना कि कब एकदम। और एफाले प्रेसारो अलग लो हो गए। तमाने खाबले दिওঁ हि नाखाय कणी बल करी दिওঁ नाखाय और खानाओ तेनेका नाखाय एको खाबई निबिचारे। किछुमान तो एकदम इमान धुनिया खाय। एया हल आमार आजान हाय কৈ দিয়ে हाय हाय কৈ দিয়ে हाय हाय। और সেইটো কাৰণে সৰু মৰুকে দোৱা কৰোৱা হৈছে। এনেও ঘৰত দোৱা কৰাই থাকিব লাগে ভাল হয়। और ঘৰত দোৱা কৰাই থাকিলে और দোৱা কৰালে কি হয় মনটো মুকলি লাগে ভাল লাগে কিবা एकदम शांति निचिना लगे। दोआ कराले खूबे ভাল लगे। काली तो जाबगे और बेया लागिब। हेलो गाइस एतिया गा धुई आहि गलो आहिम जे चाह एतिया खाब लैছোঁ आमी। आमी एतिया सबे चाह खाब लैছোঁ और एफाले मोबाइल चोआ बच्चा पाती मोबाइल चाई आछे दे। हेती तो मोबाइल पाई गले और एकোৱে नालागे और चिঞৰিবও नालागे इमान हेतक। और मोबाइल दिए लै लचोन केनेके चिঞৰিব लागे हेतक। एटा आमार एटु आछे आर्स रातिपुৱাৰ পৰা मोबाइल चाई आछे लराटे। और एफाले एटु आछे ए आजान की खाइছা की खाइছা हाँ की खाइছা मोबाइल तो चाब लागे ताक। चिकेन बहाई दिছোঁ चिकेन हबले कारण एतिया आजान दिबই। और एफाले चाउल बहाइছোঁ भात बनाबले कारण। पानी उतलाई मेली चाउल दिছোঁ। एतिया कि हब भात एकदम झरझरियाके हब। और बाकी एफाले मटन एग हो गल दालिओ हो गल अकल एतिया चिकेन आछे और भात आछे बनाबले कारण। एटु होये जाब आजान दियालके।
ভাত খাই আছে, আমি এইফালে দহি ৰেডি কৰি দিছোঁ ভাত খোৱাৰ পিছত দিবলৈ কাৰণে। এতিয়া দোৱা হৈ গ'ল এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভাত খাই আছে আৰু দহি। আজি বতৰটো অলপ ভালেই কৰিছে, ইমান ৰ'দো নাই। ভাত খাই মেলি গ'লগৈ, এতিয়া বহিছে বেটাহঁতি, চনু, পাপু এইবিলাক বহিছে খাবলৈ কাৰণে। সিহঁতি খাই লওক, তাৰপিছত আমি খাম। এইফালে আমাৰ জেমেলা ইন্তজাৰ কৰি আছে কেতিয়া সিহঁতি খাব, মই বহি খাম ন। হা ন ইন্তজাৰ কৰোঁ, উঠি আছো খাম। भूख लगल बा। मामी को बहुत जोर भूख लगा है और हम लोग बैठ गया है जोर जबरदस्ती। भूख नहीं लगा, लगने से नीचे ही जाके खा ले। সিহঁতক দিয়া হৈছে দহি। আমাৰ বেটা হাড্ডি খাই আছে দেই, লেগ পিচ খাই আছে, চিকেন লেগ পিচ। দেখা আমি ভাত পানী খাই ল'লোঁ, খোৱাৰ পিছত এতিয়া পান চান খাই লৈছোঁ। আগৰ পৰা আমাৰ বেটা দেই, বতৰ ভাগৰ লাগি গৈছে তাৰ, তলত ইমানে চিঞৰে, তলত ইমানে চিঞৰে একদম কি ক'ব আৰু। ভাত পানী খাই বৈ এতিয়া আমি ৰেষ্ট লৈ আছোঁ। আজি বতৰটোও ভাল কৰিছে, ইমান বেয়া নাই বতৰটো, আজি অলপ ঠাণ্ডাই আছে। এইকেইদিন গৰমত একদম 12 বাজি গৈছিলে। গাই ভাত পানী খাই বৈ অলপ ৰেষ্ট ল'লোঁ, ৰেষ্ট লৈ মেলি এতিয়া চাহ তাহ খাই মেলি বহি আছোঁ আৰু। এফালে মোৰ ভাই বোৱাৰীও গ'লগৈ ঘৰ। ভিডিঅ'টো মই ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগে যদি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আকৌ নতুন ব্লগ লৈ আহিম তেতিয়ালৈকে। খুদা হাফিজ।